Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day class. So today we will learn about the last part in electrochemistry. Okay, 3.3. Okay, this is the last video in 3.3 in chapter 3, right? Alright, so kita tengok at the end of the lesson, okay, you should be able to predict the product of electrolysis using appropriate example. State Faraday's first law of electrolysis. Apply the Faraday's first law of electrolysis in calculation. Set up electrolytic cell and determine the Faraday's constant. Okay, so kita sambung predict the product of the electrolysis. Okay, step 1. Identify the movement of ions present. Step 2. At the cathode, choose the ion with higher SRP value. Okay, it is easier to reduce. Reactive metals such as sodium, potassium are never produced. At the anode, the type of electrode and concentration of ions will take effect. For inert electrode, choose ion with lower SRP value unless electrolyte contains high, such as chloride ion and bromide ion. For active electrode dissolve to form metallic ion or oxidation. For example, the figure below shows the setup of apparatus to investigate the electrolysis of dilute copper to sulfate solution. Explain the chemical reactions occurred in the cell and state the product formed at X and Y electrode. Okay, look at the diagram here. Okay, so identify here we have the battery. Okay, so yang pendek tu adalah negative terminal ataupun negative electrode, and then this one adalah positive. Alright, so step 1, we have 3 steps. Okay, for CO2 plus and H2O will move to cathode, okay, which is electrode Y. And sulfate ion and H2O will move to anode, which is electrode X. At the cathode, electrode Y, okay, this is the both of the equation yang kita belum pilih lagi. Okay, so this is the SRP value. Okay, so kita akan pilih siapa pada cathode yang membuat proses reduction. Kita akan pilih yang more positive value ataupun the higher SRP value. Okay, so it is easier to reduce. Okay, so kita akan pilih yang ni. Okay, so maksudnya CO2 plus akan kita pilih untuk discharge, H2O tak. Okay, and then pada anode, okay, electrode X adalah inert electrode. So kita kena consider dua-dua yang kita ada, sulfate ion dan juga H2O. Kita dapati nilai SRP dia, okay, kan kita akan ambil yang membuat proses oxidation, kita akan ambil the lower value. Okay, so yang lower value untuk dua-dua SRP value ni adalah pada yang ni. Okay, so kita akan pilih H2O untuk discharge. Okay, okay, ingat ya, yang ini ada dua-dua equation dalam keadaan reduction. Okay, sebab Medan nak tunjuk kat sini ni adalah SRP value. Okay, sebab tu Medan tunjuk equation ni adalah reduction. Okay, tapi bila kita nak buat equation balik pada anode, iaitu buat proses oxidation, kita kena start daripada H2O lah. Dia akan release electron. Okay. Okay, so ini kita punya equation yang kita dah pilih tadi. Okay, iaitu copper dan juga H2O kita pilih untuk discharge, dan kita samakan dia punya electron so that kita boleh cancel out the electron. Okay, and then rewrite the overall equation. Okay, at electrode Y, which is cathode, okay, brown solid of copper deposited. Okay, pada cathode, okay, cathode dia akan buat proses reduction tadi kan. Okay, so dia akan menghasilkan apa? Kita tengok pada produk sini. Okay, dia menghasilkan solid copper. So maksudnya
brown solid itu copper deposited. So kita akan nampak lah dia punya electrode tu become thicker. Okay, and then pada electrode X iaitu anode, oxygen gas liberated. Okay, kita tengok pada sini produk dia. Okay, so kita akan nampak bubble gas kat situ. Okay. So state the change of color intensity of the solution in the cell. Okay, kalau kita tengok kat tadi dia punya copper sulfate tadi, okay, dia berada di sini concentration dia. Okay, daripada ion kita tengok dia akan menghasilkan solid. So apa yang kita boleh kata dia punya color intensity of the solution? Okay, dia akan menghasilkan produk dia adalah apa? Produk dia adalah solid kan, daripada copper ni. So dia punya concentration akan berkurang. So kita akan nampak dia punya color intensity will decrease. Okay. Okay, this is the uses of electrolysis. Kita ada dua. Satu, purification of copper. Okay, experimental setup for refining or purifying of copper. Okay, ini adalah satu contoh application lah. Okay, application untuk electrolysis. Okay, purification of copper. Okay, so kita tengok dekat sini dia punya electrode dua-dua adalah copper, tapi dekat sini dia adalah impure. So impure kita letak pada sebelah anode. Okay, yang pure kita letak sebelah cathode. Okay, so lama kelamaan yang pada impure ni dia akan terhakis. Okay, dia akan jadi become thinner. Okay, and then elektron dia akan pergi ke sini, okay, sebelah kanan, dan dia kat sini dia accept elektron. So dia akan menyebabkan yang pure ni makin lama makin besar lah. So kat sini impurities dia akan jatuh turun. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, dalam kelamaan dia akan jadi pure lah banyak. So itu namanya purification of copper. Okay, so what happen pada electrolysis ni? Okay, so kita ada 3 step macam biasa. Ion akan pergi pada cathode and ion pergi pada anode. Pada cathode kita akan pilih siapa? Kita akan tengok dia punya SRP value. Siapa yang more positif kita akan pilih untuk discharge. So Cu2 plus dia mempunyai higher SRP value, so kita akan pilih dia untuk discharge. Okay, and then pada anode, okay, kita tahu copper adalah active electrode. So bila active electrode kita directly kita akan ambil dia untuk discharge. Okay, kita tak ambil lain dah sebab dia adalah active electrode, dia take part dalam reaction ni. Okay, so copper dissolve to form copper to ion. Okay, and then another one is electroplating. A more expensive metal is plated, okay, deposited in a thin layer onto the surface of cheaper metal by electrolysis. Okay, contohnya yang ni. Okay, chrome plating. Okay, and then ada lagi copper plating. So maksudnya daripada yang biasa, okay, dia coat dengan yang metal yang lagi menyebabkan dia akan jadi more expensive. Okay, so this is experimental setup for silver. Okay, so kita tengok dekat sini, spoon ni adalah iron sahaja. Okay, tapi kita ada silver metal di sini. Okay, dia kat sini adalah positif kan. Okay, elektron akan pergi ke negatif, iaitu pada cathode. So, okay, tengok apa yang berlaku. Okay, electrolyte ni adalah silver nitrate. Okay, anode adalah silver bar, and then cathode adalah iron spoon. So observation, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh nampak pada anode, okay, silver bar akan dissolve, so dia akan become thinner. Okay, kita boleh buatlah dia punya equation. Okay, and then pada cathode, iaitu iron spoon tadi, akan coated with the thin layer of silver. So lama-lama kita akan dapat silver spoon lah. Okay. So ini dia punya equation tadi. Okay, at the iron spoon. Okay, so yang ni kita pada cathode lah ni. Okay, pada cathode kita nampak yang kita akan pilih yang more positif. Okay, pada anode, okay, silver bar tadi disebabkan dia adalah active electrode. Okay, kita akan pilih dia untuk discharge. Okay, so lama-lama dia akan terhakis lah, become thinner. So dia akan menghasilkan menyebabkan silver concentration ion dia akan bertambah. Okay, so kita masuk the next part, the last part, iaitu Faraday's law. It describes the relationship between the amount of electricity passed through an electrolytic cell and the amount of substances produced at electrode.
So Faraday's first law of electrolysis states that the quantity of substance formed at an electrode is directly proportional to the quantity of electric charge supply. Okay, so ini dia punya relationship dia. Okay, the quantity of substance, okay, yang terhasil, okay, pada electrode is directly proportional to the quantity of charge. Okay, so Q adalah electric charge in coulombs. Okay, M adalah mass of substance. So kalau dia increase, maksudnya mass pun increase lah. Okay. So, ni dia terangkan tadi. Okay, so kita akan menggunakan formula yang ni. Q is equal to IT, where I is current in ampere and T adalah time, mesti dalam second. Mesti dalam second. So, kalau dia bagi dalam hour, minute, so mesti tukar kepada second first. Okay, and then Faraday constant. Okay, Faraday constant tu apa? Okay, is the charge on 1 mole of electron. Okay, 1 mole of electron, bukan 1 mole of apa-apa substance, bukan electron. Okay, kan kita dah belajar buat equation kan? Okay, so yang mana kita nampak half equation tu ada electron. So kalau dari segi faktanya, okay, 1 mole electron bersamaan dengan 96500 coulomb, iaitu bersamaan dengan 1 Faraday. So 1 Faraday, 1 Faraday is equal to 96500 coulomb equal to 1 mole of electron. So ini yang kamu kena pegang konsep yang ini. Okay. For example, okay, you can refer your notes, page 48. An aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using a current of 0.150 ampere for 5 hours. Calculate the mass of copper deposited at cathode. Okay, so Faraday's law memerlukan kamu buat equation. Okay, half equation. Okay, sebelum ni kita dah belajar banyak kan, buat overall equation. So, pada anode, pada cathode. So, itu kena mahir. Okay, so di sini dia bagi maklumat ini adalah nilai I. Okay, current. Ini adalah nilai time. Okay. So, what is the solution? The electric charge, which is Q is equal to IT. Okay, tulis saja formula macam ni pun boleh. Q is equal to IT. Okay. So, masukkan nilai. Okay. So, don't forget to convert the time in hour into second. Dan kita akan dapat dia punya nilai charge 2700 coulomb. Okay. We know that, okay, 96500 coulomb is equal to equivalent to 1 mole of electron. So if we have this amount of charge, so how many mole of electron? Okay, so 2700 coulomb, okay, is equivalent to 0.028 mole of electron. So kita baru dapat mole of electron. Okay, so how many electron involved in this electrolysis? Okay, so kita kena buat equation. Disebabkan dia adalah berada pada cathode, so kita kena buat equation, half equation yang melibatkan proses apa? Reduction. Kita terima elektron. So from the above equation, 2 mole of electron equivalent to or produce 1 mole of copper. So, if we have 0.028 mole of electron, so how many mole of copper? 0.014 mole of copper. Alright, so bila kita dah dapat mole, we can find the mass of copper deposited. We know that the molar mass of copper is 63.5 gram per mole. Okay, so nak cari mass, mesti mole darab dengan molar mass. So, kita dapat 0.889 gram. Alright. Example 2. An electrolysis of molten calcium bromide, CaBr2, was carried out by using carbon electrode. Carbon electrode adalah inert electrode. Okay. So, dia tidak take part dalam equation, dalam tidak balas. Draw a completely label diagram for the electrolysis. Write the equation for the reaction that occurred at the anode and cathode. And if an electric current of 5 ampere was passed through the molten salt for 1 hour, calculate the quantity of electric
in Faraday and the mass of calcium produced. Ada dua soalan kat sini. Dia nak quantity of electric in Faraday and the mass of calcium. State two differences between galvanic and electrolytic cell. Okay, kita tengok solution dia macam mana. Okay, mula-mula dia suruh draw complete label diagram for the electrolysis. Okay, so kita label semua carbon. Okay, dia kata molten, so kena buat dalam keadaan tulis molten sajalah ataupun kena tulis molten. Okay. Okay, and then write equation for the reaction that occurred at the anode and cathode. Okay, anode and cathode. Anode mesti kita tahu, okay, CaBr2 kan, CaBr2. Okay, bila dia kata molten, maksudnya kita tak ada kehadiran water. So senang, kita ada Ca2 plus and kita ada Br minus. So this is an ion and then this is cation. Okay, so cation dia akan pergi ke cathode. Okay, cation, cathode, anion, anode. So pada anode, okay, pada anode adalah Br minus. Okay, mesti tulis liquid. And then pada cathode adalah Ca2 plus, liquid juga sebab dia molten. Okay, so pada anode kita tahu dia adalah proses oxidation. So terus buat arrow. Okay, dia akan menghasilkan bromine gas. Okay, and then okay, dia akan release 2 electron. Okay, and then pada cathode dia akan terima elektron dan menghasilkan Ca solid. So dia terima banyak mana, kita tengok charge dia Ca2 plus, so dia akan terima 2 elektron. So bila ada 2 elektron yang sama, dia dah balance. Okay, so kita tak payah darab apa-apa pada equation, half equation, terus tulis overall equation. Okay. And then number 3, if an electric current of 5 ampere was passed through the molten salts for 1 hour, calculate the quantity of electric in Faraday. Okay, so kita guna Q is equal to IT. Okay, kira dulu dia punya charge dalam coulomb. Okay, sebab ini saja kita ada, sebab kita ada maklumat I, kita ada maklumat untuk time dia. Okay, time in 1 hour, okay, convert it into minutes. Okay. So, convert it into second. Okay, so kita dapat 18,000 coulomb. Okay, so we know that the fact is 1 Faraday equivalent to 96,500 coulomb. Okay, equivalent to for 1 mole of electron. Okay, so if we have 8,000 coulomb, okay, so how many Faraday? Okay, for this case tak melibatkan elektron, so kita abaikan saja elektron ni pun tak apa. Okay, alright. So kita dapat this answer. Alright. And then mass of calcium produced. Okay, dia nak mass of calcium. Mass of calcium, so kena buat equation. Okay, kena buat equation, half equation. Okay, yang ini tadi adalah liquid, right? Okay, so from the equation, okay, kita tahu ada 2 mole of electron. 2 mole of electron bersamaan dengan 2 Faraday. Kalau 1 mole of electron, 1 Faraday. Okay, so 2 mole of electron produce 1 mole of calcium. So 2 mole of electron equal to 2 Faraday. Directly kita ambil 2 Faraday lah. Tak payah nak kira-kira elektron dah. Okay, so kita dah tahu nilai Faraday. Kita ada nilai Faraday tadi. Okay, then we can find the mole of calcium. Okay, so dah dapat mole, then we can find the mass. Okay, so the answer is 3.738 gram. Alright. So the last one is state 2 differences between a galvanic and an electrolytic cell. Yang ini dia dah cakap 2 kali. Okay, mula-mula masa introduction dah terangkan dah. And then sebelum kita nak masuk 3.3 pun dah terangkan. Okay, so difference ni boleh buat dalam bentuk table. Tak semestinya ayat macam ni lah. Boleh buat dalam bentuk table. It is easier to mark. Alright. So itu adalah jawapan dia. Alright. So kita tengok soalan ni, example 3 dalam kamu punya nota. Okay, look at the question. In an electrolysis, a current of 2.5 ampere flow through an
aqueous solution copper to sulfate for 3 hours. Calculate the volume of O2 collected if the electrolysis was carried out at STP. Okay, so kita first sekali kita akan buat apa? Kita akan kira dulu Q sebab kita ada time, kita ada current. Okay, so kita tulis Q is equal to IT. Okay, so masukkan nilai 2.5 times with the 3 hours, so 3 times 60 times 60, tukar dalam second, so kita akan dapat 27,000 coulomb. Okay, so dia nak volume of O2. Okay, volume of O2, okay, oxygen gas, okay, is collected dekat mana? Anode ataupun cathode? Ingat Madam cakap hari tu, oksigen adalah terhasil daripada proses oxidation. Okay, maksudnya berada pada anode. So kamu kena buat equation dulu, okay, iaitu H2O anode kan. So anode dia akan release elektron, terus buat arrow. So dia akan menghasilkan oxygen gas campur, okey, ada oksigen, O kat sini. So kita ada apa? Kita tak ada apa lagi. Kita tak ada H kan. So letaklah H+. Macam bila cakap hari tu, tipsnya air oren berasid. Okey. So di sini echo salah. Okey. So kita buat O2 kat sini, so kita ada satu je O kan. So kita letak 2. Okey, ada 2, maksudnya ada 2 darab 2, so ada 4 H+, so bermakna dia release 4 elektron. Okey. So 4 elektron, okey, 4 elektron, it shows that 4 Faraday. 4 elektron for Faraday is equal to 4 times 9,6,500 coulomb. Okay, so is equivalent to 1 mole of oxygen gas. 1 mole saja, Pak. 1 mole saja. Okay, so if we have 27,000 coulomb, so how many mole of oxygen gas? So darab sana bahagi dengan sini, 4 kali 96500 tu, you will get 6.9948 times 10 power negative 2 mole of oxygen gas. So at STP, we know that 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter. So if we have 6.9948 times 10 power negative 2 mole of O2, so it is equal to, so mole ni darab 22.4 bahagi 1, so kita akan dapat 1.57 liter. Alright. Okay, so kita dapat jawapan dia. Alright, so kita habis. So macam biasa, kena buat homework, okay, pada Keynote page 29. Okay, so make sure kamu dapat jawapan ni. Kalau tak dapat, boleh WhatsApp Madam, kita tanya, kalian dapatkan jawapan dan baru hantar kat GC. Okay, so we are done chapter 3. So nanti kita akan masuk chapter 4, organic compound. Okay, thank you class.